का शिक्षा अस्माभिः समाप्ता जाता आसीत्? का शिक्षा? अमोघनन्दिनी अमोघनन्दिनी शिक्षा। अमोघनन्दिनी शिक्षा शुक्लयजुर्वेदस्य एव भवति। तदनन्तरं सप्तमसङ्ख्या का शिक्षा इदानीं मन्ये? अमोघनन्दिनी षड्सङ्ख्या का आसीत्? केते नंबर थिला? केते नंबर देथिला अमोघनन्दिनी को? 6 नंबर। 7 नंबर सप्तमसङ्ख्यायाम् इदानीं माध्यन्दिनी शिक्षा एव वयं पठिष्यामः। माध्यन्दिनी नामकरणात् एवं स्पष्टं भवति यत् एषा शिक्षा कस्य भवेदस्य शुक्लयजुर्वेदस्य एव शिक्षा भवति। अत्र द्वित्व तत्र पदानां द्वित्वम् अथवा वर्णानां द्वित्वं यत्र यत्र आगच्छति तद्विषये विशेषनियमाः चर्चिताः सन्ति। इयमपि एषा शिक्षा अपि द्विविधा प्राप्यते। एका अस्य क्षुद्रसङ्कलनरूपा, एका बृहदाकारविशिष्टा इति द्विविधा प्राप्यते एषा शिक्षा। या बृहदाकारविशिष्टा भवति सा गद्यात्मिका। या क्षुद्राकारविशिष्टा सा पद्यात्मिका। इदानीं तत्र केवलं नाम अहं लिखामि, अन्यत् तु भवद्भिः एव लेखिष्यते। माध्यन्दिनी शिक्षा। माध्यन्दिनी शिक्षा अष्टमक्रमे वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा वर्तते। वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा। वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा अपि शुक्लयजुर्वेदीया शिक्षा एव भवति। एषा भरद्वाजवंशी अमरेश नामकः कश्चित् विद्वान्, भरद्वाजवंशी इति उच्यते। यद्यपि भरद्वाज ऋषिः ऋग्वेदीयः, तथापि इयं शिक्षा तु शुक्लयजुर्वेदीया शिक्षा अस्ति। अस्य समयविषये न कश्चित् विशेषः प्राप्यते। अस्य ग्रन्थस्य श्लोकानां संख्या 27 श्लोकाः अत्र सन्ति इति केवलम् अस्य ग्रन्थस्य विषये एव प्रमाणम् अवाप्यते। तदनन्तरम् अत्र नामानुसारं वर्णानां विषये प्रभूतपरिचर्चा अवाप्यते। वर्णाः स्वराः, वर्णाः नाम वर्णानाम् उपरि एव स्वराः दीयन्ते। तो वैदिकी भाषा स्वराङ्किता भाषा वर्तते, अतः स्वराः तत्र तत्र सन्धिनियमाः इति एतेषां विषये, वर्णानाम् उच्चारणविषये, वर्णानां स्वराणां विषये तथा तत्र सन्धिनियमानां विषये, वर्णानां लिखतु, वर्णानां विषये, वर्णानाम् उच्चारणविषये, वर्णानाम् उच्चारणविषये, उच्चारणविषये, स्वर वर्णानां स्वरविषये, तथा सन्धिनियमानां विषये, विशेषपरिचर्चा गोटे शब्द भाविले ना भूल हम ना अलग लिखले विशेषा परिचर्चा कहवाक पड़ो। विशेष परिचर्चा अवाप्यते है वर्ण मान विषय एवं वर्णर स्वर विषय। स्वर तो शून्य हेनी ना, वर्ण उपर ही थाए। एक मन रख जे गोटे वर्ण, धर क गोटे वर्ण, जदि कटा उदात्त करने को अच्छी ताले क रे थिबा अ ही उदात्त हम है। क हलंत युक्त अ मिसिले सेटा को हमें क पूरा बोली कहि थांती। तो सेटा गोटे पूर्ण वर्ण। तेणु ये जो पूर्ण वर्ण से पूर्ण वर्ण हेले ता भितर जो स्वरटा थाए से स्वर उपरे स्वर उच्चारण होता है, व्यंजन उपरे हुए है, स्वर उपरे ही स्वर उच्चारण होता है। तो तापरे तुमर नवम संख्यार शिक्षा ग्रंथर नाम हूँ केशवी शिक्षा है। ये जो केशवी शिक्षा
ଏଇଟା ବି ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ଶାଖା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ଶାଖା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଶିକ୍ଷା କେଶବୀ ଶିକ୍ଷା केसवी शिक्षा तो अस्य रचयिता आस्तिकमुनिवंशजः इति उच्यते। अस्य ग्रन्थस्य रचयिता आस्तिकमुनिवंशजः गोकुलदैवज्ञस्य पुत्रः केशवः केशवदैवज्ञः तार रचयिताଙ୍କ ନାଁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଇଛି କେଶବୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କେଶବୀ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ अस्य अस्य ग्रन्थस्य रचयिता आस्तिकमुनेः वंशजस्य आस्तिक मुनिଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛ ପିଲେ? ନାଇଁ आस्तिक मुनि ଆମେ ଏ ଯୋଉ ସର୍ପ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଥିଲା ନା ତାକୁ ଆସ୍ତିକ କୁହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ତକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ କିଏ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କିଏ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ କରିନଥିଲେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସର୍ପଦଂଶନ କଲା ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ହେଲା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କଥା ଭାଗବତଟା ହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସାପ ମୁକ୍ତି ପାଇଁକା ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତେଣୁ ତକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଋଷିଙ୍କର ବାଣୀ ଅନ୍ୟଥା ହବନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ତଥ୍ୟ ମାନେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲା ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ମାନେ ସେ ସବୁ ସାପ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ଆସିକି ସବୁ ଆହୁତି ହେଇକି ପଡ଼ିବେ ତ ସର୍ପବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସର୍ପମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆସ୍ତିକ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସର୍ପକୂଳ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତେଣୁ ଆସ୍ତିକ ଋଷି ଆସିକି ସେଇଟା ଅଟକେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍ତିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସାପ ଆସନ୍ତିନି ବୋଲି ସେଟା ଅଛି। ତ କେଶବୀ ଶିକ୍ଷା ମୁନିଙ୍କ ଆସ୍ତିକ ବଂଶଜस्य ଗୋକୁଲ ଦେବଜ୍ଞस्य ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା गोकुल देवज्ञस्य पुत्रः केशवदेवज्ञः इति केशवदेवज्ञः देवज्ञ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗୋକୁଲ ଦେବଜ୍ଞ ପୁତ୍ରର ନାଁ केशवदेवज्ञ देवज्ञः इति ऐसा शिक्षा अपि द्विविधा उपलभ्यते दी प्रकार है कि ग्रंथ मध्य मिलुची तो प्रथम जो अच्छी से माध्यम दिन शाखा सहित संबंधित एवं तार विस्तृत परिभाषा अच्छी बोली कहा जाए प्रतिज्ञा सूत्र रे यार 9टा सूत्र रे ए ग्रंथ विषय विशेष विवरणी दि जाइए एवं द्वितीय जोटा मिलुची द्वितीय प्रकार जोटा मिलुची ताहा पद्यात्मक एवं से 21टा पद्य स्वर विषय विस्तृत वर्णना करे तेणु से लेख से जे अस्य ग्रन्थस्य अपि द्विविधं संस्करणम् उपलभ्यते अस्य ग्रन्थस्य अपि द्विविधं संस्करणम् उपलभ्यते प्रथमं तावत् माध्यन्दिन शाखया सह संबंधितं माध्यन्दिन शाखया सह संबंधितं तावत् माध्यन्दिन शाखया सह संबंधितं प्रतिज्ञा सूत्रस्य नवसूत्रेषु प्रतिज्ञासूत्र ग्रंथ अच्छी बोले प्रतिज्ञासूत्रस्य नवसूत्रेषु केशवी शिक्षायाः विस्तृता व्याख्या सोदाहरणं प्रदत्ता अस्ति द्वितीयं संस्करणं पद्यात्मकं
द्वितीयं संस्करणं पद्यात्मकम्। अत्र पद्यात्मकम् अत्र एकविंशतिपद्येषु एकविंशतिपद्येषु स्वराणां स्वराणां विस्तृता चर्चा अवाप्यते। स्वराणां विस्तृता चर्चा अवाप्यते। तदनन्तरं मल्लसर्मशिक्षा 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 तापर 10 नंबर रे मल्लसर्मशिक्षा ना अनुसारे मल्लसर्म आर तार लेखक किंतु मल्लसर्म नुहंती जयंत स्वामी आर विवेचना विवेचना करे मल्लसर्म निश्चित भाव लेखक जयंत स्वामी विवेचना करिसेंती माने टीका लिखिसेंती बा भाष्य लिखिसेंती विस्तृत तथ्य विशेष भाव रे आ विषय मिलुनी ये भी शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा से लेख इयमपि शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा इयमपि शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा जयंत स्वामी लेखक अस्य लेखकः जयंत स्वामी अस्य ग्रंथस्य लेखकः कर नहले भूल हबो अस्य ग्रंथस्य लेखकः जयंत स्वामी पंचविंशति 25 पद्येषु पंचविंशति पद्येषु स्वराणां विवेचनं करोति। तदनन्तरम् 11 संख्यायां वर्तते स्वराङ्कुशशिक्षा 11 नंबर। तदनन्तरं लेखने कथारे कहूछि लेखनस्य आवश्यकता नास्ति ततः स्वराङ्कुशशिक्षा स्वराङ्कुशशिक्षा एसापि शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा स्वराङ्कुश शिक्षा अरे मल्लसर्म शिक्षा भूल है तुमको नहीं मल्लसर्म शिक्षा विषय रे तथ्य ठीक कर पिले तथ्य भूल है एटा जहाँ कहली एटा तुमर स्वराङ्कुश शिक्षा विषय रे कहली मल्लसर्म जगह एटा स्वराङ्कुश कर दियो हेले तथ्य ठीक रहइबो हेले काटिके ठीक कर मल्लसर्म शिक्षा विषय रे पिले तथ्य रहिछि अस्य रचयिता उपमन्यु गोत्रीयः अग्निहोत्री खगपतेः पुत्र मल्लसर्म नामानुसारमेव ग्रन्थाः नामिताः सन्ति लेखकस्य नामानुसारम् अतः मल्लसर्मा कश्चित् वेदज्ञः अस्य लेखकः तेणु से लेख मल्लसर्मा शिक्षायाः लेखकः उपमन्यु गोत्रीय उपमन्यु कः उपमन्यु को विषय कौन जानते पिले उपमन्यु गोटे बहुत भल गोटे बड़ क्यारेक्टर महाभारत क्यारेक्टर गोटे उपमन्यु जड़े ऋषि तुमर एटा पढ़ा होतला हमर पढ़ा होतला कस्य धौम्य ऋषि शिष्य हल्ला उपमन्यु को विषय कौन जानिछ तांकर गुरुंका आज्ञा पालन करी दो कौन अर्कपत्र खाई ଦେଇଥିଲେ कौन କରିଥିଲେ तापर अर्कपत्र खाई ଦେଇଥିଲେ चक्षु नष्ट हो जाइथिला तंकर चक्षु नष्ट हो गला भाई स्मरण करिला फल रे पुणी पुनर्चक्षु फेरी पाइथिले एटा तांक विषय रे कहा जाय तो हाँ एटा उपमन्यु कथा हमर थिला पढ़ा जाउतला हाई स्कूल रे तमरा थिला उपमन्यु कथा महाभारत रो कथा एटा उपमन्यु कथा आज्ञा मैम थिला तेणु से उपमन्यु कर गोत्र बोले एथरे कहा हेछि हां तेणु उपमन्यु गोत्रीयस्य अग्निहोत्रिणः पत्री तारे हर्षेकार तब षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप अग्निहोत्रिणः खगपतेः
अग्निहोत्रिणः खगपतेः पुत्रः मल्लशर्मा नामकः कश्चित् कान्यकुब्जः ब्राह्मणः कान्यकुब्ज गोटे जगह है आम ओडिशा रे भी बहुत कान्यकुब्ज ब्राह्मण माने अछंती कान्यकुब्जः ब्राह्मणः आसीत् कान्यकुब्जः ब्राह्मणः आसीत् अत्र पंचषष्ठी श्लोकाः सन्ति पंचषष्ठी कहले 65 अत्र पंचषष्ठी श्लोकाः सन्ति श्लोक अच्छी पद्य लेखा है तो अस्य ग्रंथस्य समयः 1781 विक्रम संवत् अस्य ग्रंथस्य समयः 1781 विक्रम संवत् पहले 1726 ख्रीष्टाब्द 1726 ख्रीष्टाब्दः इति लेखो से 1726 ख्रीष्टाब्दः इति बा तापर स्वयंकन शिक्षा विषय कहि देछि तुमको सेटा जहाँ अच्छे सेटा ठीक रही है तापर 12 नंबर रे अच्छे तुमर 12 नंबर शिक्षा ग्रंथर ना होछि बिले षोडश श्लोकी शिक्षा ए बुझा पड़ जाऊे 16टा श्लोक अच्छी षोडश श्लोकी शिक्षा षोडश श्लोकी शिक्षा षोडश श्लोकी गोटे शिक्षा संग्रह बोली बही अच्छी से सब शिक्षा दि जाइए षोडश श्लोकी शिक्षा तार रचयिता रामकृष्ण नामक कौन जड़े विद्वान जी कि 16 पद्य वर्ण और स्वर मान विस्तार विवेचना कर मात्र कम केते बेसी करिकी माने तुमे श्लोक देखिबो जते को श्लोक केते गंभीरता पूर्वक कहई से सब शिक्षा ग्रंथ मान पढ़िले जना पड़ जीवो है तुम से लेख रामकृष्ण नामक कश्चित् वेदज्ञ रामकृष्ण नामक कश्चित् वेदज्ञ कश्चित् वेदज्ञः षोडश श्लोकेषु वर्णानां स्वराणां च विचारं प्रस्तौति प्रस्तुत करिबा प्रस्तौति तापर अवसान निर्णय शिक्षा एटा गोटे इंपोर्टेंट शिक्षा अवसान निर्णय शिक्षा उच्चारण विषय रे कहा जायछि एटा भी शुक्ल यजुर्वेदर हैला तो अनंतदेव नामकः कश्चित् विद्वान् अस्य शिक्षाग्रन्थस्य प्रणेता सेतिकी विषय आमे तथ्य जानिबा को पाउचे तापरे स्वरभक्ति लक्षण शिक्षा स्वरभक्ति आमे पढ़िबा बेले हमर अछि स्वरभक्ति काहा को कहंती हला गोटे उदाहरण कहिले तुमे जानि परिबो स्वरभक्ति लक्षण शिक्षा एथरे केवल स्वरभक्ति विषय रे कह जायतिबो तो स्वरभक्ति कोन जते बेले तुमे उच्चारण करूछ रुकार आसी हला आर्ष्टिशेड एटा गोटे स्वरभक्ति रुकार अछि रुकार परे आइदर तुमर से कहउछंती स आसीबो स माने जो उष्म कोन तुमर अछि उष्म वर्ण माने तो जो स स स ह ए जो अछि सेई वर्ण माने यदि आसिले किंबा ल आसीबो ताहाले
जो र कारटा उच्चारण करुचे ना सेटा द्वित्व हे जिबा भलिया तुमको सुना जिवो आर्ष्टि सेण आर्ष्टि लेखिबो गोटे र आर रे गोटे हबो किंतु सुना जाउची डबल हैला भलिया उच्चारण कला बेले आर्ष्टि सेण जेतबे स्वर सहित उच्चारण हबो तो से जो सूक्ष्म भाव रे जो उच्चारणटा र आसुची ए दीटा कंडीशन रे हबो सब जगह रे हबो नै हैला कंडीशन हैला परे जदी स अछि किमा ल शतवलशः शतवलशः माने आइदर रटा तुमर स्वर भक्ति किंवा लटा स्वर भक्ति हैला र किंवा ल को स्वर भक्ति सेमति शतवलशः परे कंडीशन हो उष्म वर्ण थिबो स स स ह ए भितर तीनटा स भितर स मानक भितर केही थिबे आ पूर्वरु निश्चित भाव ल रहिबो किंवा र रहिबो हाँ जदि ल अछि र अछि रे बाबा ल थिले डबल ल हे कि तुमको देखा जीव सुना जीव किंतु प्रकृत रे सेटा सेया नुहे शतवलशः आर स्टिशेन ए अको होची स्वर भक्ति कारण ए स्वर भक्ति विषय रे जो ग्रंथ चर्चा करूची ताको स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा बोली कहा जाउची तो एथिरे कात्यायन आर रचनाकार कात्यायन कहला माने हमर शुक्ल यजुर्वेद निश्चित भाव रे हैला तण महर्षि कात्यायनः महर्षिः कात्यायनः महर्षिः कात्यायनः अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता इति उच्यते प्रणेता इति उच्यते स्वरभक्तेः विस्तृता विवेचना स्वरभक्तेः विस्तृता विवेचना अत्र उपलभ्यते 15 नंबर शिक्षा ग्रंथ प्रातिसख्य प्रदीप शिक्षा हाँ अत्र उपलभ्यते विस्तृता विवेचना अत्र उपलभ्यते प्रणीते इति उच्यते हाँ उच्यते परे अत्र स्वरभक्तेः विस्तृता विवेचना उपलभ्यते स्वरभक्तेः विस्तृता विवेचना उपलभ्यते प्रातिसाख्य प्रदीप शिक्षा माने प्रातिसाख्य रे जहा कहैछि प्रतिशाखा को नेकी प्रदीप माने ताको आउरे आलोकित करूछि जो ग्रंथ प्रातिसाख्य प्रदीप शिक्षा ए भी तुमर एथरे को शिक्षा को वेद सहित संपर्कित कहा जाएनी किंतु एठी प्रायतः सब गुडा को हमर शुक्ल यजुर्वेद शिक्षा मानक विषय चर्चा आमे करूचे यार लेखक सदाशिवस्य पुत्रः बालकृष्ण नामकः कश्चित् वेदज्ञः अस्य ग्रन्थस्य रचयिता सदाशिवपुत्रः बालकृष्ण नामकः कश्चित् वेदज्ञः इति बालकृष्ण नामकः कश्चित् वेदज्ञः इति अयं शिक्षाग्रन्थः आकारेण विशालः वर्तते प्राचीनानां शिक्षा प्रतिसख्य ग्रन्थानां मतानि उद्धृत्य अत्र स्वराणां वर्णाणाम् अलग अलग लेखन भूल हो स्वराणां वर्णाणां च अत्र स्वराणां वर्णाणां च सांगोपांगम विवेचनं सांगोपांगम अंगेन सह उपांगेन सह सांगोपांगम विवेचनं प्राप्यते सांगोपांगम विवेचनं प्राप्यते शिक्षाग्रन्थानां विषये
सम्यक् अवबोधाय इयं शिक्षा उपादेया अवबोधाय बुझिबा पाई तुम किसी न पढ़ी गोटे पढ़िले भी तुम्हें शिक्षा ग्रंथ मान विषय अवधारणा होटा गोटे बड़ बही सम्यक बोधाय कौन कहली प्रथम इयं शिक्षा उपादेया वर्तते इयं शिक्षा उपादेया वर्तते तापरे पिले सामवेदर शिक्षा विषय को आसीबा सामवेदीय शिक्षा मान विषय चर्चा करा जायछि तापरे ହେଲା नारदीय शिक्षा इयं शिक्षा सामवेदीया अस्याः शिक्षायाः एई ग्रंथ उपरे जड़े विस्तृत व्याख्या भी देखा मिले प्रायतः सब शिक्षार व्याख्या न मिले भी किसी किसी शिक्षार जोड़ा उपादेय किसी कहीं भाष्य लिखिं आउपर विस्तृत शोभाकर भट्ट बोली जड़े तार विस्तृत व्याख्या आउपर लिखिं तेणु सामवेदर गान पद्धति विषय विशेष ज्ञान निमित्त आमको तथ्य भिन्न निश्चित भाव में तार नियम भिन्न तेणु ताको एथरे लिपिबद्ध करा जायछि दीटा छोट छोट ग्रंथ आउरी मिले आमे आगु को जिबा तेबे एई ग्रंथ विषय लेख जे अस्याः शिक्षायाः उपरि शोभाकर भट्टेन विस्तृता व्याख्या कृता अस्ति सामवेदीय स्वराणां ज्ञानाय इयं शिक्षा उपादेया सामवेदर दुईटा छोट छोट शिक्षा मिले हाँ से स्वर विषय ही कही किंतु तार छोट छोट अन्य ग्रंथ गौतमी शिक्षा गोटे है लिखि रख गौतमी शिक्षा हमर गौतम गुरुह सूत्र अच्छी गौतम धर्मसूत्र सर्व प्राचीन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र तेणु गौतमी शिक्षा ऐसा सामवेदीय शिक्षा ऐसा सामवेदीय शिक्षा सामस्वराणां विवेचनम् अत्र वाप्यते 18 नंबर रे लोमसी शिक्षा ये भी सामवेदीय शिक्षा लोमसी शिक्षा ऐसा भी सामवेदीय शिक्षा अत्र पूर्व शिक्षा ग्रंथद्वयवत् सामस्वराणां चर्चा वर्तते तापर कुपिले अथर्ववेदर शिक्षा अथर्ववेदर वर्तमात्र शिक्षा मांडुकी शिक्षा मांडुक्य उपनिषद मुंडक उपनिषद है आउ कौन अच्छी मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद तेणु मांडुक्य उपनिषद अनुसार मांडुकी शिक्षा ऐसा अथर्ववेदीय शिक्षा वर्तते बड़ शिक्षा ग्रंथ 179 श्लोक अच्छी अत्र 79 संख्यारे लिखिपार 79 श्लोकाः सन्ति
एक शहे 79 79 179 श्लोकाः सन्ति अथर्ववेदीयस्वराणाम् अथर्ववेदीयस्वराणां वर्णाणां च तुम पचारि पारंत जे वेदर वेदरे वर्ण केमति बदलुची वर्ण बदली जीव स्वर यदि बदलिला ताले वर्णर उच्चारण बदलिबो अर्थ भी बदलिबो हैला तेणु वर्णाणां च सम्यक् ज्ञानाय अस्याः शिक्षायाः महत्त्वं वर्तते अस्याः शिक्षायाः महत्त्वं वर्तते तापरे आउ किसी छोट छोट शिक्षा अच्छी जो सब गुड़ा शुक्ल यजुर्वेद सहित संबंधित बोली कहुई कात्यायन द्वारा सॉरी याज्ञवल्क्य द्वारा रचित बोली कहुए से शिक्षा ग्रंथ मानकर ना गुड़ा खाली जानी नियो गोटे गोटे धाड़ी लिखा क्रमसंधान शिक्षा ऐसा शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा ऋषिः याज्ञवल्क्यः लोधा कोधा य ऋषिः याज्ञवल्क्यः अस्य ग्रंथस्य प्रणेता आ गोटे अच्छी गलद्रुक् शिक्षा गलद्रुक् शिक्षा विषय रे तो ऐसा भी शुक्ल यजुर्वेदीय तापर शिक्षा मनः स्वार शिक्षा यम शिक्षा शुक्ल यजुर्वेदीय यम शिक्षा मनः स्वार यम शिक्षा शुक्ल यजुर्वेदीय अस्य ग्रंथस्य रचयिता याज्ञवल्क्यः इति मन्यते हैला आमे शिक्षा ग्रंथ मानक विषय सारे पेले समुदाय 22 शिक्षा ग्रंथ मानकर ना अच्छी आमको मन रखा पड़ो जे कौ शिक्षाटा कौ वेद सहित संपर्कित है यहाँ निश्चित भाव मन रखा पड़ो कारण यही तुम केत ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है कौटी कौटी आसीज आम द्वितीय आमर जो वेदांग अच्छी द्वितीय वेदांग है कल्प नहीं आम कल्प पढ़ा जा कल्पर भी 4टा भाग अच्छे तुम जान कौन कौन कल्पसूत्र चतुर्था विभक्तम कल्पसूत्रम चतुर्था विभक्तम अस्ति किं किं भवन्ति विभागाः सूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र सूत्रसूत्र गृहसूत्र शल्यसूत्र धर्मसूत्र श्रौतसूत्रम गृहसूत्रम धर्मसूत्रम शूल्यसूत्रम च तुमको कथा प्रसंग रे कहिछि शूल्यसूत्र को वेदर अछि आ को वेदर नाही कहिछि बहुत थर कथा प्रसंग रे को वेदर शूल्यसूत्र अछि से लिस्ट भी देइछि सेटा को सब दिन सकाळे पढिबो कहिछि शूल्यसूत्र को वेदर अछि एवं को वेदर नाही अच्छा कह श्रौत सूत्र विषय वस्तु कौन श्रौत सूत्र विषय वस्तु कौन हम ना सूचौची ना श्रौत माने श्रौत यज्ञ श्रौत सूत्र विषय वस्तु श्रौत यज्ञ मान को सूत्र आमर ब्राह्मण ग्रंथ रे विस्तृत भाव में कह जाइतला बेले सूत्र कौन करे ताको सूत्रित करके लिखिचंती सूत्र माने सूत्रित है कि लिखा है आ से सूत्र रे लिखा जाइथिबो जे ए निर्दिष्ट मंत्रटा ए यज्ञ प्रसंग रे पढ़ा जीवो कोठी पढ़ा जीवो ताको सूत्र आकार रे लिखा है श्रौत सूत्र मानकर कर्म होछि से ब्राह्मण तो विस्तृत विवेचन आख्यान इत्यादि अनुसार करिचंती से तो अलग कथा आ गृह सूत्र रे कोन है थाए
ଯେମିତି ଶ୍ରୌତ ଶବ୍ଦରେ ଦାହ ହଁ ଗୃହ ମାନେ ଗୃହକର୍ମ ଗୃହ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହେଲା। ଦେଖ କହିଛି ଏଗୁଡାକ ତୁମେ ପଢିଛ, ଏଗୁଡା କହିପାରୁନ କାହିଁକି? ଗୃହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମ। ଯୋଉ ସୂତ୍ର ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଗୃହ ସୂତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା। ଯଥା ଯଥା ଗୃହ କର୍ମ ସବୁ ଆମର କଣ କଣ ଅଛି? ଆମର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସହିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କର୍ମ ସବୁ କଣ ଅଛି? ଯଜ୍ଞ ଗୁଡାକ ହେଲା ଶ୍ରୌତ କର୍ମ। ସେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ ହୁଏ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହଉଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଦ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାରଣ ଗୃହ କର୍ମ ତୁମେ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛେ ଆମେ, ତେଣୁ ବେଦ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ ଆଚରଣ କରୁଛେ ତାକୁ। କୁହ ତାହେଲେ କଣ କରୁଛେ ସବୁ? ସଂସ୍କାର, ଷୋଡଶ ସଂସ୍କାର, ଯେତେକ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଏଇ ଗୃହସୂତ୍ର ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ବେଦ ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖ ଜଣଙ୍କର ଯଦି କଣ ହେଇଛି ଶୁକ୍ଲ ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ଲ ଯଜୁର୍ବେଦର ସେ କାଣୁଆ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ସଂହିତାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ବେଦ ଶାଖା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୃହସୂତ୍ର ହବ କାତ୍ୟାୟନ ଗୃହସୂତ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ପାରସ୍ପର ଗୃହସୂତ୍ର ତାର ନାମାନ୍ତର ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ନିଜର ବେଦ ଶାଖା ଯାହା ତମ ଗୃହସୂତ୍ରଟା ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମର ସଂସ୍କାର ହବା କଥା। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରିବା ପରେ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ସେଟା ବି ଆମର ଜନ୍ମ ପରର ସଂସ୍କାର। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଆ ଭିତରେ ଆସିବ, ଗୃହ କର୍ମ ଭିତରେ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଷୋଡଶ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିଛି କି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହସୂତ୍ର ମାନଙ୍କର ଏଇ ସଂସ୍କାର ମାନଙ୍କର ନାଁ କମ ବେଶୀ ହବାର ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ମାନ୍ୟତା ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ 16 ବୋଲି ଆମେ ନେଇଛେ। କମ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ତାର ଉପଭେଦ ସବୁ ଅଛି, ବେଶୀ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବହୁତ ପ୍ରକାରର କରିକି କୁହାଯାଇଛି। କୋଉଠି 40 ସମୁଦାୟ ହାଇଏଷ୍ଟ 40 ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ କଳ୍ପସୂତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ କଳ୍ପ ଭିତରେ ନିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଧର୍ମସୂତ୍ରରେ କଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି ମାନେ ମୂଳ କହନ୍ତି, ତାର ବେଶ ବା ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଆମର ବେଦର ଧର୍ମସୂତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ଆଚାର ସମାଜରେ ବା ତୁମର ଆଚରଣ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ତୁମେ ଆଚାର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କହିପାର ହେଲା। ଧର୍ମସୂତ୍ର ହଉଛି ଆଚାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ପରେ ହେଇଛି ଆଚାର ଶାସ୍ତ୍ର। ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଏୟା କଲ ତାହେଲେ କଣ ମିଳିବ, ଏୟା କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଏମିତି ପାପ ଏଇ ଯୋଉଟେ ଭୁଲ କଥାଟା ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଣ ହବ। ହଁ ଗୁରୁ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାକୁ ସୂତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ଅଭିବାଦନ କରିବ, ଘରେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବ, ହଁ ବଡକୁ କେମିତି କହିବ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ମୃତି ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମନୁସ୍ମୃତି ହେଲା, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ପରାଶର ସ୍ମୃତି, ପରେ ପରେ ଆହୁରି ଅଜସ୍ର, ଏଇ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ପରେ ଆହୁରି ଅଜସ୍ର ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଷୋଲସୂତ୍ରର କାମ କଣ? ଷୋଲସୂତ୍ରର କାମ କଣ? କୋଉଥିପାଇଁ ଷୋଲସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି କୋଉ ବେଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଷୋଲସୂତ୍ରଟା। ସବୁ ବେଦର ଷୋଲସୂତ୍ର ନାହିଁ, ଏଇଟା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଛି ତୁମକୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ତା ଦେହରେ ସେଟା ଅଛି, ତୁମେ ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଷୋଲସୂତ୍ରର କାମ କଣ? ଷୋଲସୂତ୍ର ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମର ମାପ ପରିଧି ଇତ୍ୟାଦିର ମାପ ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାକୁ କହିପାର ତୁମେ ଜୋମେଟ୍ରି ବୋଲି, ଜ୍ୟାମିତି ଦରକାର ହେଲା। କୋଣ ଏତିକି କୋଣରେ ଏମିତି ଏତିକି ମାତ୍ରାର ଗାର ପଡିବ, ଏତିକି ମାତ୍ରାର ଅଙ୍କା ହବ, ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ହବ, ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ତାର ପରିଧି ହବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଜ୍ୟାମିତିର ଯୋଉ ଉପପାଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ପଢିଛେ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଉପପାଦ୍ୟ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଥିଓରମ। ହଁ ତ ସେ ଥିଓରମ ସବୁ ଆମର ଏଇ ଷୋଲସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଅଛି। ମୂଳ ହଉଛି ଏଇଠି ହେଲା। ତ ସାର୍ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ କରାଯାଇଛି, ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି, ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜ୍ୟାମିତି ତାକୁ କହିପାର ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟାମିତିର ମୂଳ ବୀଜ ହଉଛି ଷୋଲସୂତ୍ର। ଆଉ ଷୋଲସୂତ୍ର ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ, ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ କୋଉ ବେଦ କରିଥାନ୍ତି? ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱରୂପକୁ କୋଉ ବେଦ କହିଥାନ୍ତି? ଆରେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଶୋଭନ। ତେଣୁ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ହିଁ କେବଳ ଷୋଲସୂତ୍ର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବେଦର ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ
केवल यजुर्वेदर ही 16 सूत्र अच्छी एटा गोटे इंपोर्टेंट कथा आज्ञा लक्ष्य मैम कर। खाली यजुर्वेदर हाँ मत से पचारूँ से कहून यजुर्वेदर केवल 16 सूत्र अच्छी अन्य वेद मानकर ना है पिले आज एथि थाउ कहीं नेक्स्ट क्लास आमको सेपट को जीवा आर क्लास अटेंडेंस तुम मनकर मु नहीं जाऊँगी